you're not Bhakti anymore. Hi Appa. Hello, baby. Taର ଭାଣି. Hello. Hi କହିଦେ. Hello. ନମସ୍କାର କହିଦେ baby. ନମସ୍କାର. ନମସ୍କାର. କଣ ଚାଲିଛି ଶୁଟିଂ? ହଁ ଶୁଟିଂ ଚାଲିଛି ଏବେ ପ୍ୟାକଅପ୍ ବି ହବ. ପ୍ୟାକଅପ୍ ହେଇଯିବ? ହଁ ହବ ଜଲ୍ଦି ଦି ଜଣ ବହୁତ ବଢିଆ ଲାଗୁଛି यार ମତେ ଲାଜ ଲାଗୁଛି କଥା ପାଇଁ. Thank you so much. कुछ भी. But yeah, how are you? Hi, hello. Okay, ମୁଁ ଯାଉଛି ମୋର short ready ହେଇଗଲାଣି. Yeah, sure. Okay. Much. Free ଅଛି. ହଁ okay. Baby. अच्छा ଆମେ approximately କେତେ ଦିନ ପରେ ଲାଇଭ ଆସୁଛୁ ଏକାଠି? ହଁ ବହୁତ ଦିନ ପରେ. Yeah, right. It feels wonderful. ମାନେ କାମ. Hi Papa. ଭାଇ ଦିଦି ଜୀବନ ସାଥୀ 2 କେବେ ଆସିବ? ଜୀବନ ସାଥୀ 2 ତ ନିଶ୍ଚୟ ଆସିବ. ନିଶ୍ଚୟ ଆସିବ. ଏଇଟା ମୁଁ ଆଜି ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ଅଫିସିଆଲି କହୁଛି ଜୀବନ ସାଥୀ 2 100% ଆସିବ. ସେଇଥିପାଇଁ ଜୀବନ ସାଥୀ 2 baby 2.0 Lucky Nayak. Hi. कल्पना पाड़ी भाई प्लीज टॉक टू मी वंस. ओके ठीक अछि मते रिक्वेस्ट पठाओ मो कथा बी श्योर. Ellie 7678 I love you both. Love you too. We both love you. I am waiting for Jeevan Sathi 2. Please keep waiting, keep loving us. Actually मो बहुत माने फैसिनेटेड हे जाय माने जीवन साथी रो लव एबे जाई से माने भूली नांती. एबे भी सही स्टोरी पोस्ट होची एबे भी सही गीत रे हमर फोटोज हमर किछटा माने मेमोरेबल सीन सब पोस्ट करके दो चंदी. थैंक यू सो मच गाइस. I feel I'm blessed. Sweetwitri Mishra. Hi. स्वीकृति मिश्रा. Yeah. Das Sonali. Always fair couple. ମୁଁ ତତେ ଜାଗା ଦଉ. କେମିତି ଅଛନ୍ତି ଦି ଜଣ ଯାକ? ବହୁତ ଭଲ. ଏ ଟ୍ୟୁବ୍ ଜାଗା ଦିଅ. ଟ୍ୟୁବ୍ ଜାଗା ଦିଅ. ଆରେ ସେ ବହୁତ ମୋଟି ହେଇଗଲାଣି. बिल्कुल नहीं. Lipakshi. Love you both. Love you too. Swati Panda. Luben Mahanti. Hi. देखो से देखोची से तो पता ଅଛି ବୋଲି. Wow. हाँ. बेबी देखोची से तो पतला ଅଛି ବୋଲି. Okay. बेबी. Subhashri. Oh, short. ତମେ ମାନେ କଥା ହୁଅ. Yeah. ମୁଁ short ନାହିଁ ମୁଁ ଯାଉଛି ମୁଁ ତମେ ମାନେ କଥା ହୁଅ ଆରାମ से. But thank you for joining. Thank you for your precious time. Shut up. Yeah. Bye. Thank you. हाँ. Bye. Ready? Take care. Bye. Bye baby. Yeah, wonderful drawing. Wonderful drawing. किंतु सेटा कौन मते कह. Hi प्रभु. Hi केमती अछु. Miss you all. सब्सक्राइब करंतु जी उत्कल को एवं पाखरे थे बेल आइकन को दबा